पश्चिम मेदिनीपुर सानताली मीडियम रेन पठुआ को हायर सेकेंडरी बिडो ऑलचिकीते क्वेश्चन पेपर बांको नाम केते 15 गोटांग पठुआ बांको एम दाड़ा बिडो नोआ एटकेटोड़े बाबद पठुआ और माचेद वीडियो ठेन को सेटल लेना बड़ा देना कथा करना जे वेस्ट मेदिनीपुर नारायणनगर ब्लॉक नेकुरसेनी हाई स्कूल रेन सानताल पठुआ को पहलू दाव हायर सेकेंडरी बिडो को एम लगित को दुड़ुब लेना बंगाल पनत पश्चिम मेदिनीपुर रे सानताली मीडियम रेन पठुआ को सानताली भाषा और बांग ऑलचिकी लिपिते क्वेश्चन पेपर बांग को नाम लेते 15 गोटांग पठुआ बांग को एम दाड़ीदा हाई सेकेंडरी बिडो और नोआ एटकेटोड़े बाबते पठुआ और माचेद को वीडियो ठेन को चला लेना आकुआ दबी दिकाते बंगाल पनत पश्चिम मेदिनीपुर नारायणपुर ब्लॉक नेकुरसेनी हाई स्कूल रेन सानताली मीडियम रेन पठुआ को आकुआ सेंटर रे ऑलचिकी लिपिते क्वेश्चन पेपर बांग को नाम लेते वीडियो एम अडिगी एटकेटोड़े को आकुआ ले जे आकु दो ऑलचिकी को सेणाव काथेना मेनखान वीडियो सेंटर रे वीडियो एम लेगिते को दुलुक काथेना उन वक्त को नेल के जे क्वेश्चन पेपर दो बांग्ला ते हेज काथेना और जहां खातिर ते उनको आकुआ वीडियो एम लेगिते अडी को हारकितिना और जहां खातिर ते आको पे टांग हबी क्लासरूम रे दुलुक को थेकना और नेते हम आको सादा पेपर गी जमा के आको আমাদের পরীক্ষা হলে গিয়ে আমরা সাঁওতাল মিডিয়াম যে পরীক্ষা ছিল কিন্তু আমরা সেই কোশ্চেন পেপারই পাইনি আমাদের ভাষায় আমরা পেয়েছি এখানে ইংলিশ পেয়েছি বাংলা পেয়েছি আর হিন্দি পেয়েছি কিন্তু আমাদের ভাষায় পাইনি আমরা সেই জন্য আমরা লিখতে পারিনি আর ফাঁকা খাতা জমা দিয়ে এসেছি আমাদের এই পরীক্ষা যে দিলাম না ফাঁকা খাতা জমা দিয়ে এসেছি এটা নিয়ে কিছু বিবেচনা করুক এই নিয়ে আমরা হয়তো নষ্ট হলো 3 ঘন্টা 15 মিনিট আমাদেরকে বসিয়ে রাখলো কিছু বললো না আমাদেরকে কোনো একটা সুরাও দিত যদি আমরা সেই নিয়ে কিছু করতাম সেটাও কতজন স্টুডেন্ট বসে থাকলে 15 জন আজকে বসে আছে কিন্তু দুজন এখন নেই তারা অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে नेकुरसेनी हाई स्कूल रे नुकु जहां 15 गोटांग पठुआ मेना काकुआ नुकु पुइलु धाव आकु हाई सेकेंडरी रिया बिडो को एम कना और नुकु कुआ बिडो सेंटर दो मोहनपुर राजा रामचंद स्कूल रे पढ़ावलेन तकुआ नुकु जहां 11th क्लास रेन पठुआ ऑलचिकीते क्वेश्चन पेपर बांको नाम लेते नापाय सहित आकुआ बिडो बांको एम दाड़ी का नो बाबते वीडियो चिते मेन का आंजम काले के बोल সে নিয়ে অলরেডি কথা হয়েছে আমি অলরেডি ডিআই সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি আমি ফাইল দেখব কি আছে মোটামুটি যে প্রবলেম আছে এটা আমি সর্ট আউট করতে যে আছে চেষ্টা করে নেব আগামী দিনে কি ওরা পরীক্ষা দিতে পারবে আমি দেখছি এটা তো স্টেট লেভেলে ব্যাপার আছে স্টেট ডিসাইড করবে আমি কথা বলবো উপরে যে আছে ঠিক আছে नुकु जहां पठुआ को बांग्लाते क्वेश्चन पेपर को नाम काथेना जहां खातिर ते आको नापाय से वीडियो बांको एम दाड़ी का और नुकु लगिते और नुकु जहां बांग्लाते क्वेश्चन पेपर को नाम काथेना नुआ क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेट लगिते हो हर बांको ते कांते बांको एम दाड़ी का नुकु वीडियो नुआ दिगते माचेद को अच्छी लई मेना कदा आंजम काली के बोल আজকে আমরা ভিডিও সাহেবের কাছে দেখা করার জন্য এসেছিলাম কিন্তু আনফরচুনেটলি আমরা ডিএমকে পেয়েছিলাম এবং ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে উনি কাউন্সিলের সঙ্গে কথা বলেছেন এই পরীক্ষাটা আমাদের এই আজকে যে পরীক্ষাটা ছিল সান্তালি মিডিয়াম ইভিএস ওইটা পুনরায় পরীক্ষাটা হবে না কিন্তু আমরা যে প্র্যাকটিক্যালটা নিয়েছি প্র্যাকটিক্যালের ওপরে বেশ করে নাম্বারটা এরা পেয়ে যাবে সরাসরি ডিএম কথা বলেছেন কাউন্সিলের সঙ্গে এবং আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ওইখানে ছিলেন আলোচনা হয়েছে পুনরায় আরও অনুরোধ করেছিলাম যে পরবর্তী যে পরীক্ষাটা আর একটা পরীক্ষা আছে এডুকেশন ওইটাও যেন এইরকম না হয় তা আমরা অনুরোধ করেছি সুষ্ঠুভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা যাতে চালু থাকে এটার জন্য ওনারাও চেষ্টা করছেন আর আমরা তো চেষ্টাতেই আছি आंजम क्या मुन माचेता कथा माचेता लैल मेना कदा जे नुकु पठुआ दो अडी मारांग खन ऑलचिकी लिपिति को पढ़ागु का मेनखान होटात नुकु बांग्ला रिया क्वेश्चन पेपर नाम तायम नापाय से बिडो बांको एम दाड़ी का नुकु जहां 15 गोटांग सानताल पठुआ आकुआ बिडो नापाय से बांको एम दाड़ी का आदो कुकली नोआ रकाबो कना जे दाराय कान अक्तो लगिते और बांग चेत नुकु दोड़ाते बिडो रको दुलु दाड़िया से आकुआ जहां बतिल कांत को बिडो एम दाड़िया को पश्चिम मेदिनीपुर खना शुभम चक्रवर्ती रिपोर्ट ट्राइब टीवी।